Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. At the EU summit on the bloc's 2021-2027 budget and its pandemic recovery package, Hungary and Poland succeeded in ensuring substantial funds and in protecting their national pride, said Hungarian Prime Minister Viktor Orbán in Brussels after the four-day negotiations. Orbán said that attempts to link EU funding to the rule of law had been successfully thwarted and a completely new mechanism introduced in connection with the matter. It is a great success for both Poland and Hungary, he added. Hungary's standpoint that funding and rule of law issues should be handled separately had prevailed at the talks, he said. Talks on the definition of rule of law will later be tabled again, added the Prime Minister. The partnership between Hungary and Israel is stronger than ever, and the two countries can always count on one another, said Foreign Minister Péter Szijjártó on Monday in Jerusalem, Israel. The Hungarian minister held talks with his Israeli counterpart, Gabi Ashkenazi. At the joint press conference, he said that Hungary continues to stand up for Israel and calls for a fair and balanced attitude towards the country in international forums. Gabi Ashkenazi said that Hungary is an important friend of Israel and both countries are committed to enhancing their cooperation. Szijjártó said that Hungary was a safe country for the Jewish community and the tourists, and there's a zero tolerance against anti-Semitism. Péter Szijjártó also met Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem. In an interview with the German DPA news agency, Commission President Ursula von der Leyen described the agreement reached as a result of the Brussels summit as a huge success, stating that close cooperation with the European Parliament could be expected in the future. The President rejected any criticism regarding the communication debate on the rule of law. When asked if she could provide any guarantee that starting from 2021 resources would be reduced for countries where there were concerns about the rule of law, von der Leyen responded, "The Commission is committed to the rule of law and the effective protection of EU's financial interests. The European Council has given a green light to protect the European budget with regards to the rule of law." The world has arrived at a breaking point due to global inequalities that, along with the coronavirus pandemic, sparked this year's massive anti-racism protests that originated in the US, said UN Secretary General Antonio Guterres. COVID-19 has been likened to an X-ray, revealing fractures in the fragile skeleton of the societies we have built. It is exposing fallacies and falsehoods everywhere. The lie that free markets can deliver healthcare for all, the fiction that unpaid care work is not work at all, the delusion that we live in a post-racist world, the myth that we are all in the same boat, he said. He added that developed countries are strongly invested in their own survival and have failed to deliver the support needed to help the developing world through these dangerous times. The speech focused on inequalities caused by wealth, race, social class, and place of birth. The 26 richest people in the world hold as much wealth as half of the global population, said Guterres. Protests against Netanyahu continued in Israel last week. Once again, Israeli police dispersed protesters against the Prime Minister with water cannons and tear gas, while at least 15 people were detained in Jerusalem and 13 in Tel Aviv during demonstrations in which thousands, including Black Flag activists, demanded the dismissal of Prime Minister Benjamin Netanyahu. In related news, that the evidentiary phase of the Netanyahu trial in Israel will begin in January based on a court ruling. The military radio reported that Prime Minister Benjamin Netanyahu will then have to appear in court 3 times a week. The Prime Minister's lawyer asked for the trial to be adjourned for the duration of the pandemic, citing difficulties in hearing witnesses wearing a mask. Nevertheless, the judge scheduled the beginning of the substantive trial phase for January, and there will be witness hearings and hearings in the presence of the accused 3 times a week in the evidentiary proceedings. Defense Minister and Rotary Prime Minister Benny Gantz and his coalition party voted in favor of a law banning conversion therapy involving sexual orientation, meaning that a preliminary reading of the law submitted by a Meretz party representative passed the parliamentary vote with a ratio of 42 to 36. The law states that psychologists using conversion therapy may lose their license, and after multiple occasions, a therapist who performs treatments to change sexual orientation may even face a jail sentence. The legislation that stirred a great storm within the government, chiefly between the representatives of the ultra-Orthodox parties, was supported not only by the opposition, but also by members of the party's coalition partner, the Labour Party.
Prior to the vote, Gantz stated that, true to his earlier promise, he would vote for the law because conversion therapy is a legislation born outside of law and social norms. And finally, for the weather, showers and thunderstorms are expected in many places on Saturday morning, and the clouds will only begin to disperse in the afternoon hours. Starting from the west, Transnubia may experience strong gusts of wind. Peak temperatures can range between 23 and 29 degrees Celsius. Sunday and Monday will bring a return of the sunny weather and a heat wave. There will be little rain, but only in the north, and no heavy rainfall is expected anywhere else. The wind may only pick up in speed occasionally. In the afternoon, peak temperatures will fall between 27 and 33 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Auf dem EU-Gipfel zum Haushaltsplan 2021-27 des Blocks und seinem Pandemie-Wiederherstellungspaket gelang es Ungarn und Polen, erhebliche Mittel bereitzustellen und ihren Nationalstolz zu bewahren, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nach den 4-tägigen Verhandlungen in Brüssel. Orbán sagte, dass Versuche, die EU-Finanzierung mit der Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen, erfolgreich vereitelt und im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit ein völlig neuer Mechanismus eingeführt worden sei. Es ist ein großer Erfolg für Polen und Ungarn, fügte er hinzu. Ungarns Standpunkt, dass Finanzierungs- und Rechtsstaatlichkeitsfragen getrennt behandelt werden sollten, hatte sich bei den Gesprächen durchgesetzt, sagte er. Gespräche über die Definition von Rechtsstaatlichkeit werden später erneut eingereicht, fügte er hinzu. Die Partnerschaft zwischen Ungarn und Israel ist stärker denn je und die beiden Länder können sich immer aufeinander verlassen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Jerusalem. Der ungarische Minister führte Gespräche mit seinem israelischen Amtskollegen Gabi Ashkenazi. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte er, dass Ungarn weiterhin für Israel eintritt und in internationalen Foren eine faire und ausgewogene Haltung gegenüber dem Land fordert. Gabi Ashkenazi sagte, Ungarn sei ein wichtiger Freund Israels und beide Länder seien entschlossen, ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Szijjártó sagte, Ungarn sei ein sicheres Land für die jüdische Gemeinde und die Touristen und es gebe keine Toleranz gegen Antisemitismus. Péter Szijjártó traf auch Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem. In einem Interview mit der deutschen Nachrichtenagentur dpa bezeichnete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die auf dem Brüsseler Gipfel erzielte Einigung als großen Erfolg und stellte fest, dass in Zukunft eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament zu erwarten sei. Die Präsidentin lehnte jegliche Kritik an der rechtsstaatlichen Kommunikationsdebatte ab. Auf die Frage, ob sie garantieren könne, dass ab 2021 die Ressourcen für Länder, in denen Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit bestehen, reduziert würden, antwortete von der Leyen, die Kommission bekennt sich zur Rechtsstaatlichkeit und zum wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der EU. Der Europäische Rat hat grünes Licht gegeben, um den europäischen Haushalt rechtsstaatlich zu schützen. Die Welt ist aufgrund globaler Ungleichheiten an einem Bruchpunkt angelangt, der zusammen mit der Coronavirus-Pandemie die diesjährigen massiven Proteste gegen Rassismus auslöste, die ihren Ursprung in den USA hatten, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Covid-19 wurde mit einer Röntgenaufnahme verglichen, bei der Brüche im fragilen Skelett der Gesellschaften, die wir aufgebaut haben, entdeckt wurden. Es enthüllt überall Irrtümer und Unwahrheiten, die Lüge, dass freie Märkte Gesundheitsversorgung für alle bieten können, die Fiktion, dass unbezahlte Pflegearbeit keine Arbeit ist, die Täuschung, dass wir in einer postrassistischen Welt leben, der Mythos, dass wir alle in der Welt im gleichen Boot sind, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Industrieländer stark in ihr eigenes Überleben investieren und nicht die Unterstützung geleistet haben, die erforderlich ist, um den Entwicklungsländern in diesen gefährlichen Zeiten zu helfen. Die Rede konzentrierte sich auch auf Ungleichheiten, die durch Wohlstand, Rasse, soziale Klasse und Geburtsort verursacht wurden. Die 26 reichsten Menschen der Welt besitzen so viel Vermögen wie die Hälfte der Weltbevölkerung, sagte Guterres.
Die Proteste gegen Netanyahu wurden letzte Woche in Israel fortgesetzt. Die israelische Polizei zerstreute erneut Demonstranten gegen den Premierminister mit Wasserwerfern und Tränengas, während mindestens 15 Personen in Jerusalem und 13 in Tel Aviv während Demonstrationen festgenommen wurden, bei denen Tausende, darunter auch Aktivisten der schwarzen Flagge, die Entlassung von Premierminister Benjamin Netanyahu forderten. In verwandten Nachrichten wird die Beweisphase des Netanyahu-Prozesses in Israel im Januar beginnen, basierend auf einem Gerichtsurteil. Das Militärradio berichtete, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dann 3-mal pro Woche vor Gericht erscheinen muss. Der Anwalt des Premierministers beantragte die Vertagung des Prozesses für die Dauer der Epidemie und verwies auf Schwierigkeiten bei der Anhörung von Zeugen, die Maske tragen müssen. Trotzdem hat der Richter den Beginn der wesentlichen Prozessphase für Januar angesetzt und es werden 3-mal pro Woche Zeugenanhörungen und Anhörungen in Anwesenheit des Angeklagten im Beweisverfahren stattfinden. Der Verteidigungsminister und rotierender Premierminister Benny Gantz und seine Koalitionspartei stimmten für ein Gesetz zum Verbot der Konversionstherapie mit sexueller Orientierung, was bedeutet, dass eine vorläufige Lesung des Gesetzes durch einen Vertreter der Meretz-Partei die parlamentarische Abstimmung mit einem Verhältnis von 42:36 bestanden hat. Das Gesetz besagt, dass Psychologen, die eine Konversionstherapie anwenden, ihre Lizenz verlieren können und nach mehreren Gelegenheiten ein Therapeut, der Behandlungen zur Änderung der sexuellen Orientierung durchführt, möglicherweise sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Die Gesetzgebung, die einen großen Sturm innerhalb der Regierung auslöste, hauptsächlich zwischen den Vertretern der ultraorthodoxen Parteien, wurde nicht nur von der Opposition, sondern auch von Mitgliedern des Koalitionspartners der Partei, der Arbeiterpartei, unterstützt. Vor der Abstimmung erklärte Gantz, dass er getreu seinem früheren Versprechen für das Gesetz stimmen würde, weil Konversionstherapie eine Gesetzgebung ist, die außerhalb von Gesetzen und sozialen Normen geboren wurde. Und schließlich zum Wetter. Am Samstagmorgen werden vielerorts Schauer und Gewitter erwartet und die Wolken beginnen sich erst am Nachmittag vom Westen aus zu lösen. In Transdanubien können starke Böen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad Celsius. Sonntag und Montag bringen eine Rückkehr des sonnigen Wetters und eine Hitzewelle mit sich. Es wird höchstens im Norden etwas Regen erwartet. Der Wind kann nur gelegentlich etwas stärker werden. Am Nachmittag sind Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La Hongrie et la Pologne ont réussi non seulement à lever des sommes importantes, mais elles ont défendu leur fierté nationale lors du sommet de l'Union européenne, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban après les 4 jours de négociations menées à Bruxelles sur le cadre budgétaire pour la période 2021-2027 et les plans de relance économique post-coronavirus. Viktor Orban a déclaré que les deux pays avaient rejeté avec succès toute tentative d'associer 2 questions extrêmement importantes, l'argent de l'UE et l'état de droit. Ils avaient proposé l'établissement d'un mécanisme entièrement nouveau. Le fait de briser ces aspirations est un succès tant pour la Hongrie que pour la Pologne, a-t-il indiqué. Selon la position de la Hongrie, les 2 questions devraient être traitées séparément et ceci a été obtenu au cours des négociations, a-t-il ajouté. Afin de clarifier le concept de l'état de droit, la question doit être réexaminée dans un proche avenir, a déclaré Viktor Orban. La Hongrie et Israël peuvent toujours compter l'un sur l'autre. L'amitié et le partenariat entre les 2 pays sont plus forts que jamais, a affirmé lundi à Jérusalem le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó. Le ministre hongrois a rencontré le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi et il a ensuite souligné lors de leur conférence de presse conjointe que la Hongrie continuait de soutenir Israël pour que les organisations internationales adoptent une approche juste et équitable à l'égard du pays. Gabi Ashkenazi a attiré l'attention sur le fait
que la Hongrie était un partenaire important d'Israël et que les deux pays étaient déterminés à renforcer leur coopération. M. Szijjártó a indiqué que la Hongrie était un pays sûr pour la communauté juive et les touristes et que l'application d'une tolérance zéro contre l'antisémitisme avait été déclarée. Peter Szijjártó a également rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem. Dans l'interview qu'elle a accordée à l'agence de presse allemande DPA, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a qualifié l'accord conclu à l'issue du sommet de Bruxelles de grand succès. Elle a également précisé que dans ce domaine, une coopération étroite avec le Parlement européen pouvait être envisagée. Concernant le débat sur l'état de droit, la présidente a rejeté toute critique lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait garantir que les ressources seraient réduites à partir de 2021 pour les pays où l'état de droit a suscité des inquiétudes. Mme von der Leyen a réagi comme suit. La Commission a pris un engagement très clair pour protéger efficacement les intérêts financiers. Le Conseil européen a donné son feu vert pour protéger le budget européen également à la lumière de l'état de droit. Le monde a atteint un point de rupture en raison des inégalités entre les personnes. Cette réalité et l'épidémie de coronavirus ont conjointement déclenché des manifestations antiracistes importantes qui ont commencé aux États-Unis, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La COVID-19 opère comme une radiographie qui révèle des fractures du fragile squelette de la société. Elle permet d'identifier les idées fausses et les mensonges. Le mensonge que le marché libre peut fournir des soins médicaux à tous. La fiction que le travail non rémunéré des soins à la personne n'est pas du travail. Elle met en évidence l'illusion que nous vivons dans un monde post-raciste. Le mythe que nous sommes tous dans le même bateau, a-t-il expliqué. Les pays développés ont sacrifié beaucoup d'argent pour leur survie, mais ils ne fournissent pas suffisamment de soutien aux pays en développement afin que ceux-ci survivent à cette période dangereuse, a-t-il souligné. L'exposé du secrétaire général a porté sur les inégalités entre les personnes en termes de richesse, de couleur de peau, de sexe, de classe sociale et de lieux de naissance. 26 des personnes les plus aisées de la planète détiennent à elles seules autant de richesses que la moitié de la population entière, a-t-il précisé. La semaine dernière, en Israël, les manifestations se sont poursuivies contre Benjamin Netanyahou. Une fois de plus, la police israélienne a dispersé les manifestants contre le Premier ministre avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes, tandis qu'au moins 15 personnes ont été arrêtées à Jérusalem et 13 à Tel Aviv lors des manifestations où, en plus de militants drapeaux noirs, des milliers de personnes ont réclamé la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, sur la base d'une décision de justice, la procédure de preuve de procès de M. Netanyahou commencera en Israël en janvier. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devra alors comparaître 3 fois par semaine, a rapporté la radio militaire. L'avocat du Premier ministre a demandé que le procès soit ajourné pour la durée de l'épidémie, invoquant des difficultés à entendre des témoins portant un masque. Néanmoins, le juge a programmé le début de la phase du procès de fond pour le mois de janvier. Dans le cadre de la procédure de preuve, des auditions de témoins et des audiences seront organisées 3 fois par semaine en présence des accusés. Le ministre de la Défense Benny Gantz, l'un des 2 premiers ministres du gouvernement d'Union, et son parti de coalition ont voté en faveur de la loi interdisant la thérapie de conversion impliquant l'orientation sexuelle. Ainsi, en lecture préliminaire, la loi soumise par un représentant du parti Meretz a été votée par 42 voix pour et 36 voix contre. En vertu de la loi, les psychologues utilisant la thérapie de conversion peuvent perdre leur licence et après de multiples récidives peuvent même être emprisonnés pour l'usage des traitements visant à modifier l'orientation sexuelle.
La loi qui a suscité la controverse au sein du gouvernement, notamment parmi certains représentants des partis ultra-orthodoxes, a été soutenue non seulement par l'opposition et le parti de M. Gantz, mais aussi par les partenaires de la coalition, les représentants du Parti travailliste. Avant le vote, M. Gantz a déclaré que, fidèle à sa promesse, il voterait en faveur de la loi parce que la thérapie de conversion est une loi née en dehors de la loi et des normes sociales. Et finalement, pour le météo, samedi matin, il y aura des averses et des orages dans plusieurs régions. L'après-midi, les nuages commenceront à se dissiper à l'ouest. En Transdanubie, le vent sera fort. Les températures atteindront un maximum compris entre 23 et 29 degrés. Dimanche et lundi, le soleil et la canicule seront de retour. Quelques averses se produiront encore éventuellement dans le nord, mais la quantité des précipitations ne sera pas importante. Le vent ne se lèvera que rarement. L'après-midi, les températures maximales évolueront entre 27 et 33 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. En la cumbre de la UE sobre el presupuesto de bloque de 2021-2027 y su paquete de recuperación tras la pandemia, Hungría y Polonia lograron asegurarse fondos sustanciales y proteger su orgullo nacional, declaró el primer ministro húngaro Viktor Orbán en Bruselas después de las negociaciones de 4 días. Orbán dijo que se habían frustrado con éxito los intentos de vincular la financiación de la UE con el Estado de Derecho y se había introducido un mecanismo completamente nuevo en relación con el asunto. Es un gran éxito tanto para Polonia como para Hungría, añadió. El punto de vista de Hungría de que las cuestiones relativas a la financiación y el Estado de Derecho deben tratarse por separado ha prevalecido en las conversaciones, destacó. Las conversaciones sobre la definición del Estado de Derecho volverán a presentarse más adelante, añadió Orbán. La amistad y la cooperación entre Hungría e Israel es más fuerte que nunca y ambos pueden contar siempre el uno con el otro, declaró el ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior Péter Szijjártó el lunes en Jerusalén. El ministro húngaro mantuvo conversaciones con su homólogo israelí Gabi Ashkenazi. En una conferencia de prensa conjunta, destacó que Hungría sigue defendiendo a Israel y pide una actitud justa y equilibrada hacia el país en los foros internacionales. Gabi Ashkenazi dijo que Hungría es un importante amigo de Israel y que ambos países están comprometidos a mejorar su cooperación. Szijjártó dijo que Hungría era un país seguro para la comunidad judía y los turistas y que hay una tolerancia cero contra el antisemitismo. Péter Szijjártó también se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén. En una entrevista con la agencia de noticias alemana dpa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó el acuerdo resultado de la cumbre de Bruselas como un gran éxito, afirmando que se podría esperar una estrecha cooperación con el Parlamento Europeo en el futuro. La presidenta rechazó cualquier crítica en cuanto al debate de comunicación sobre el Estado de Derecho. Cuando se le preguntó si podría ofrecer alguna garantía de que a partir de 2021 los recursos se reducirían para los países en los que hubiera preocupación por el Estado de Derecho, von der Leyen respondió: la Comisión está comprometida con el Estado de Derecho y la protección efectiva de los intereses financieros de la UE. El Consejo Europeo ha dado luz verde para proteger el presupuesto europeo en lo que respecta al Estado de Derecho. El mundo ha llegado a un punto de ruptura debido a las desigualdades globales que, junto con la pandemia del coronavirus, desencadenaron este año las masivas protestas antirracistas
que se originaron en los Estados Unidos, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El COVID-19 ha sido comparado con una radiografía revelando fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido. Está exponiendo falacias y falsedades por todas partes. La mentira de que los mercados libres pueden brindar atención médica para todos, la ficción de que el trabajo de cuidado no remunerado no es trabajo, la ilusión de que vivimos en un mundo postracista, el mito de que todos estamos en el mismo barco, dijo. Añadió que los países desarrollados están invirtiendo en su propia supervivencia y no han podido prestar el apoyo necesario para ayudar al mundo en desarrollo en estos tiempos peligrosos. El discurso se centró en las desigualdades causadas por la riqueza, la raza, la clase social y el lugar de nacimiento. Las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial, dijo Guterres. Las protestas contra Netanyahu continuaron en Israel la semana pasada. Una vez más, la policía israelí dispersó a los manifestantes contra el primer ministro con cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras que al menos 15 personas fueron detenidas en Jerusalén y 13 en Tel Aviv durante las manifestaciones en las que miles de personas, incluidos los activistas de Black Flag, exigieron la destitución del primer ministro Benjamin Netanyahu. En noticias relacionadas, la fase probatoria del juicio de Netanyahu en Israel comenzará en enero sobre la base de un fallo judicial. La radio militar informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu tendrá que comparecer ante el tribunal 3 veces por semana. El abogado del primer ministro pidió que se aplazara el juicio mientras durara la epidemia, alegando dificultades para huir a los testigos que llevan mascarilla. No obstante, el juez programó el comienzo de la fase del juicio sustantivo para enero y habrá audiencias de testigos y audiencias en presencia del acusado 3 veces a la semana en las actuaciones probatorias. El ministro de Defensa y primer ministro rotario Benny Gantz y su partido de coalición votaron a favor de la ley que prohíbe la terapia de conversión contra la homosexualidad, lo que significa que una lectura preliminar de la ley presentada por un representante del partido Meretz aprobó la votación parlamentaria con una proporción de 42 a 36. La ley establece que los psicólogos que utilizan la terapia de conversión pueden perder su licencia y después de varias ocasiones un terapeuta que realiza tratamientos para cambiar la orientación sexual puede incluso enfrentarse a una sentencia de cárcel. La legislación que provocó una gran tormenta en el seno del gobierno, principalmente entre los representantes de los partidos ultraortodoxos, fue apoyada no solo por la oposición, sino también por los miembros del socio de coalición del partido, el Partido Laborista. Antes de la votación, Gantz declaró que, fiel a su promesa anterior, votaría a favor de la ley porque las terapias de conversión nacieron fuera de la ley y de las normas sociales. Y finalmente, por el tiempo, el sábado por la mañana se esperan lluvias y tormentas en muchos lugares. Las nubes solo empezarán a dispersarse por la tarde, empezando por el oeste. El transdanubio puede experimentar fuertes ráfagas de viento. Las temperaturas máximas pueden oscilar entre los 23 y los 29 grados. El domingo y el lunes traerán un retorno del tiempo soleado y una ola de calor. Habrá poca lluvia, pero solo en el norte, ya que no se esperan fuertes precipitaciones en ninguna parte El viento aumentará solo ocasionalmente. Por la tarde, las temperaturas máximas caerán entre los 27 y los 33 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.objetivtv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בפסגת האיחוד האירופי בנושא תקציב 2021 עד 2027 וחבילת ההבראה הכלכלית כתשובה למגיפה, הצליחו הונגריה ופולין להבטיח כספים משמעותיים ולהגן על גאוותם הלאומית. כך אמר ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בבריסל לאחר המשא ומתן שארך 4 ימים. אורבן אמר כי ניסיונות לקשור מימון של האיחוד לשלטון החוק סוכלו בהצלחה, ומנגנון חדש לחלוטין הוצג בקשר לעניין. זו הצלחה גדולה הן לפולין והן להונגריה, כך הוסיף. עמדת הונגריה כי יש לטפל בנפרד בנושא מימון ושלטון ניצחה במהלך השיחות, כך אמר. שיחות על הגדרת שלטון החוק התחדשו מאוחר יותר, כך הוסיף. הונגריה וישראל תמיד יכולות לסמוך זו על זו, החברות והשותפות בין המדינות חזקות מתמיד. כך אמר שר החוץ ההונגרי פטר סיאטו ביום שני בירושלים. השר ההונגרי קיים שיחות עם שר החוץ גבי אשכנזי והדגיש במסיבת העיתונאים המשותפת שלהם. הונגריה ממשיכה לעמוד לצד ישראל בנוסף ליחס הוגן ומאוזן של ארגונים בינלאומיים כלפי המדינה. גבי אשכנזי הדגיש כי הונגריה ידידה חשובה של ישראל ושתי המדינות מחויבות להעצים את שיתוף הפעולה ביניהן. סיאטו אמר כי הונגריה היא מדינה בטוחה לקהילה היהודית ולתיירים, והוכרז על אפס סובלנות כלפי אנטישמיות. פטר סיאטו נפגש גם עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בירושלים. ברעיון לסוכנות הידיעות DPA הגרמנית, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין תיארה את ההסכם שהושג כתוצאה מפסגת בריסל כהצלחה אדירה, ואמרה כי ניתן יהיה לצפות בעתיד לשיתוף פעולה הדוק עם הפרלמנט האירופי. הנשיאה דחתה כל ביקורת הנוגעת לדיון התקשורתי על שלטון החוק. כשנשאלה מי יכולה לספק כל ערובה לכך שהחל משנת 2021 יופחתו המשאבים למדינות בהן יש חששות בנוגע לשלטון החוק, פון דר ליין ענתה, הנציבות מחויבת שלטון החוק ולהגנה של האינטרסים הכספיים של האיחוד האירופי. המועצה האירופית נתנה אור ירוק להגן על התקציב האירופי בכל הנוגע לשלטון החוק. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס אמר כי העולם מגיע לנקודת מפנה עקב אי השוויון בין האנשים, ואלה ומגפת נגיף הקורונה עוררו יחד מחאות המוניות נגד הגזענות בארצות הברית. COVID-19 הוא כמו צילום רנטגן שמראה שברים בשלד השבריר של החברה. הוא מראה את כל השקרים. השקר הוא שהשוק החופשי יכול לספק שירותי בריאות לכולם, שדאגה לאדם אחר ללא שכר אינה נחשבת לעבודה. זה מדגיש את האשליה שגזענות היא נחלת העבר, המיתוס שכולנו באותה סירה. כך אמר. המדינות המפותחות הקריבו כסף רב להישרדותן, אך הן אינן מספקות תמיכה מספקת למדינות מתפתחות כדי לשרוד את התקופה המסוכנת הזו, כך ציין. מצגת המזכ"ל התמקדה באי שוויון בין האנשים מבחינת עושר, צבע עור, מין, מעמד חברתי ומקום לידה. העושר הכולל של 26 אנשים העשירים בעולם שווה לעושר הכולל של חצי מאוכלוסיית העולם, כך ציין. ההפגנות נגד נתניהו נמשכו בישראל בשבוע שעבר. שוב משטרת ישראל פיזרה מפגינים נגד ראש הממשלה עם תותחי מים וגז מדמיע. בעוד לפחות 15 בני אדם עוכבו בירושלים ו13 בתל אביב, במהלך הפגנות בהן דרשו אלפים, כולל פעילי הדגל השחור, את פיטוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בחדשות קשורות, שלב ההוכחות במשפט נתניהו בישראל יחל בינואר, על סמך פסיקת בית המשפט. גל"צ דיווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יצטרך להופיע בפני בית המשפט 3 פעמים בשבוע. עורך דינו של ראש הממשלה ביקש לדחות את המשפט למשך זמן המגפה עקב קשיים בשמיעת עדים שחובשים מסכה. אף על פי כן השופט קבע את תחילת שלב המשפט המהותי לחודש ינואר, ויהיו דיונים ועדים בנוכחות הנאשם 3 פעמים בשבוע בהליכי ההוכחות. שר הביטחון וראש הממשלה ברוטציה בני גנץ ומפלגתו הקואליציונית הצביעו בעד חוק האוסר על טיפול לשינוי הנטייה המינית. כלומר, קריאה מקדימה של החוק שהגיש נציג מפלגת מרצ עברה להצבעה בכנסת עם 42 נגד 36 קולות. החוק קובע כי פסיכולוגים המשתמשים בטיפול המרה עלולים לאבד את רישיונם, ואחרי מספר פעמים פסיכולוג שיבצע טיפולים לשינוי נטייה מינית עשוי אף לעמוד בפני עונש מאסר בפועל. החקיקה שגרמה סערה גדולה בתוך הממשלה, בעיקר בין נציגי המפלגות החרדיות, נתמכה לא רק על ידי האופוזיציה, אלא גם על ידי חברי השותף הקואליציוני של המפלגה, מפלגת העבודה. לפני ההצבעה הצהיר גנץ כי נכון להבטחתו הקודמת הוא הצביע בעד החוק האוסר, מכיוון שטיפול המרה הוא מחוץ לחוק ולנורמות החברתיות.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ממטרים וסופות רעמים צפויים במקומות רבים בשבת בבוקר, והעננים החלו להתפזר רק אחר הצהריים, החל ממערב. מערבית לדנובה עשויים להיות משבי רוח חזקים. טמפרטורות השיא יכולות לנוע בין 23 ל-29 מעלות. ראשון ושני יביאו מזג אוויר שטוף שמש וגלי חום. יהיה מעט גשם החג בצפון. הרוח עשויה להתחזק רק מדי פעם. אחר הצהריים טמפרטורות השיא ירדו ל-27 עד 33 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.